Señores y señoras, muy buenos días. Je suis très heureux et très ému de me retrouver parmi vous. Estoy muy feliz de encontrarme con ustedes, Surtout dans l'état de Chihuahua sobre todo en el estado de Chihuahua, et surtout à Crèle. sobre todo en Creel. La traduction sera faite par Cecilia, La traducción será hecha por Cecilia, qui a été l'une de mes meilleures élèves à la Sorbonne pour son doctorat. que fue una de mis mejores alumnas del doctorado en la Sorbona. Je voudrais commencer par rendre hommage au Tara Umara. Yo quiero comenzar por un poco sobre el tema, hablar de Tarahumara Et à leur résistance historique. y sobre su resistencia histórica. Il y a deux types de résistance. Hay dos tipos de resistencia. Il y a leur résistance qui a toujours été courageuse et active, Hay una resistencia que ha sido siempre corajosa, muy fuerte y activa, de mucho coraje, et une autre résistance de moi, de vous, qui n'est pas courageuse et qui résiste au changement. y otra resistencia que es mía, de ustedes, pero que no es de mucho coraje. Lorsque je parlerai de résistance, je parlerai de la résistance des Tarahumara et la nôtre active et courageuse. Y hablaré de la resistencia activa de los tarahumaras y también de la nuestra. Je voudrais commencer par vous confier un secret. Yo quiero comenzar confiándoles un secreto. Vous vous préparez à être enseignant? Ustedes quieren ser enseñantes, profesores, Ou à des métiers d'éducation? o en materia de educación. Alors je vous fais cette confidence. Entonces yo les voy a hacer esta confidencia. Vous êtes bien plus que des enseignants, Ustedes son bien, efectivamente, maestros, bien plus que des professions en éducation. así como profesionales de la educación. Vous êtes des passeurs en humanité pour le XXIe siècle. Ustedes van a pasar a la humanidad del siglo XXI. Outre les savoirs de base, Ahora hay un conjunto de saberes fundamentales: lire, écrire, compter, leer, escribir, contar. vous êtes responsables, nous sommes responsables Ustedes son responsables, nosotros somos responsables de tous ceux qui nous entourent, de todo lo que nos rodea, de leur relation à eux-mêmes, de la relación con nosotros mismos, de la relation à l'autre, de la relación con nosotros, de la relation aux autres, de la relación con nosotros, de la relation à la nature, de la relación con la naturaleza, de la relation au monde de la relación con el mundo et de la relation au cosmos. y de la relación con el cosmos. Pour être ces passeurs en humanité, Para pasar a la humanidad, il nous faut une nouvelle anthropologie. nos hace falta una nueva antropología. Cette nouvelle anthropologie Esta nueva antropología n'existe à ce jour dans aucun livre, no existe ahorita en un libro, dans aucun auteur connu seul, en ningún autor único que haya trabajado solamente esto. et je vous invite ce matin Les voy a decir en esta mañana, à travailler à cette nouvelle anthropologie los invito a trabajar en esta nueva antropología, pour que vous soyez non seulement des enseignants ou des professions en éducation, porque ustedes no solamente sean profesores en educación y enseñantes, mais que vous soyez aussi des passeurs en humanité. sino que también sean personas que van a pasar a la humanidad. Comment? ¿Cómo? Ce n'est pas une utopie, No es una utopía, ou en fait, c'est une utopie. o de hecho sí, es una utopía, Je vous dirai tout à l'heure comment. y les diré cómo. Comme j'ai été, avant d'être à la Sorbonne,
Cuando yo estaba en la Sorbona, quelqu'un qui n'a pas fait de secondaire, algunos que no tenían la secundaria qui a travaillé dans le monde de la santé, y que han trabajado en el mundo de la salud, j'ai gardé le sens du concret. yo recuerdo, retomo el sentido de lo concreto. Je vous ferai tout à l'heure une proposition très concrète Yo les voy a hacer una propuesta muy concreta pour produire cette nouvelle anthropologie. para producir esta nueva antropología. Mais si vous voulez, dans un premier temps, Pero si ustedes quieren, en un primer momento, je vais esquisser avec vous voy a plantearles un esquema a ustedes, cette nouvelle anthropologie. un esbozo de esta nueva antropología. Attention, je vais vous surprendre. Atención, los voy a sorprender. Je vous dirai tout à l'heure, par exemple, Les voy a decir, por ejemplo, que ce que nous nommons l'éducation n'est pas l'éducation. que eso que nosotros llamamos la educación no es la educación. Il y aura d'autres surprises. Y aquí una sorpresa. Cette esquisse d'une nouvelle anthropologie Este esbozo de la nueva antropología exige, à mon avis, exige desde mi punto de vista de travailler dans 9 domaines différents. a trabajar en 9 campos diferentes. Et ces 9 domaines, vous pouvez travailler dessus. Y ustedes pueden trabajar con estos 9 campos. Vous devez travailler dessus. Y tienen que trabajar con ellos. C'est la condition pour laquelle vous serez des passeurs en humanité. Y esta condición para que ustedes puedan pasar a esta humanidad. Il vous faudra beaucoup de résistance Seguramente pues van a haber muchas resistencias pour ne pas vous endormir dans votre métier quotidien. para no dormirse o relajarse en su oficio cotidiano. Il vous faudra beaucoup de courage, Les va a exigir muchísimo coraje, mais souvenez-vous que nous sommes responsables des autres. pero recuerden que nosotros somos responsables de los otros. La première dimension sur laquelle il convient de travailler pour une nouvelle anthropologie, La primera dimensión sobre la cual habría que trabajar en esta nueva antropología est de réfléchir à l'humanité. es de reflexionar sobre la humanidad. Réalisez-vous, réalisons-nous Dense cuenta, démonos cuenta que l'humain n'est jamais enseigné que el ser humano nunca ha sido enseñado, ni à l'école ni à l'université ni en la escuela ni en la universidad, dans sa globalité et sa complexité. en su globalidad y en su complejidad. Travailler sur l'humain, Trabajar sobre el ser humano c'est réfléchir d'où nous venons, es reflexionar de nuevo, en un sentido, et où nous pouvons aller. y nosotros no podemos ir Nous pouvons aller, où nous voulons aller. hacia donde nosotros queremos ir, más bien. Sans cette approche de l'humain, de l'humanité, Sin este enfoque, aproximación de la humanidad, votre métier d'enseignant ou d'éducation n'est pas possible. su oficio de enseñante no será posible. Et votre rôle de passeur en humanité sera inconcevable. Y su rol de pasar a la humanidad parecería que no será posible. La deuxième dimension est la mondialisation. Hay una segunda dimensión que es la de la mundialización. Dans ce domaine, comme dans tous les autres, En este dominio, como en los otros, souvenez-vous toujours recuerden siempre qu'il y a 2 grandes forces en mouvement. que hay dos grandes fuerzas en movimiento. L'une peut être appelée symbolique, Una fuerza puede ser simbólica, puede ser llamada simbólica, ce qui signifie réunir, lo que significa reunir, et l'autre force peut être appelée diabolique, y la otra fuerza puede ser llamada diabólica, ce qui signifie je sépare, je m'oppose à la relation. lo que significa, pues, yo no me coloco en relación, yo paso de estar con nosotros.
Dans la mondialisation actuelle qui s'accélère, En la mundialización actual, que está cada vez más acelerada, il y a ces deux grandes forces en mouvement. estamos frente a estas dos fuerzas en movimiento. Nous avons tendance à être plus attentifs aux forces diaboliques qui séparent. Y tenemos que, de manera forzada, estar muy atentos a estas fuerzas, sobre todo esta fuerza diabólica que parece Les guerres, oponerse. les violences, la barbarie, La guerra, la violencia, lo bárbaro, l'écart scandaleux, j'insiste, entre les riches et les pauvres. estos grandes distancias entre los ricos y los pobres. Mais il y a aussi des forces symboliques qui réunissent. Pero también hay otras fuerzas simbólicas que hay que considerar. Vous qui êtes plus sensibles à la interculturelle que dans d'autres pays, Ustedes que son muy sensibles en el aspecto cultural más que en otros países, parce que vous la vivez quotidiennement au sens pluriel du terme, porque ustedes lo viven de manera cotidiana en un sentido como plural, amplio del término. il convient de réfléchir à l'universalité, Es conveniente reflexionar sobre la universalidad, mais aussi à la diversicalité. pero también sobre un concepto que llama diversicalité, diversidad y calidad. Ajá. Les Français ont une tendance à privilégier l'universalité. Los franceses tienen una tendencia a privilegiar lo universal. Il me semble que nous négligeons le divers et la diversicalité. Y nosotros, como franceses, descuidamos este aspecto de la diversidad y la calidad. Cette diversité réunit une richesse extraordinaire. Y este concepto de diversidad, calidad, tiene una riqueza extraordinaria. N'ayez pas peur d'être divers. No hay que tener miedo de lo diverso. Dans ce mouvement actuel, En este movimiento actual il y a deux métamorphoses. hay dos metamorfosis. La première est à la fois La primera es a la vez biologique, biológica, technique técnica et informatique. e informática. La seconde est très en retard, La segunda está muy retardada, poco atendida. elle est à la fois éducative, Es a la vez educativa, sociale et éthique. social y ética. C'est pourquoi Es por lo que il convient de travailler à cette deuxième métamorphose. conviene trabajar en esta segunda metamorfosis. La troisième dimension En la tercera dimensión est l'être humain. es el ser humano. Là aussi, il convient de travailler à une nouvelle anthropologie. Y sobre el ser humano conviene trabajar también esta nueva antropología. Qu'est-ce que l'être humain? ¿Qué es el ser humano? Une gamme musicale de 5 notes. Un campo de notas musicales, de 5 notas. Quelles sont ces 5 notes? ¿Cuáles son esas 5 notas musicales? Le corps, El corazón, le cœur, el cerebro, non, le cœur, Aux origines, aux racines de la violence. Conviene como retomar, ir hacia los orígenes de la violencia, Ce qui implique une conception anthropologique. lo que implica una concepción antropológica. La quatrième dimension La cuarta dimensión est le vivant, es lo viviente, historiquement. históricamente. Nous sommes entrés dans une nouvelle étape de l'humanité du vivant. Hemos entrado en un nuevo estado de la humanidad del ser viviente. Ne l'oubliez jamais. No lo olvidemos, no lo olviden jamás. Dans ce domaine du vivant, En este dominio de ser vivientes les évolutions sont impressionnantes. hay evoluciones muy impresionantes. Certaines sont merveilleuses pour la santé, Algunas son maravillosas, por ejemplo, para la salud,
D'autres posent des questions redoutables. y otras pues nos plantean cuestiones muy importantes. Exemple, Por ejemplo, est-ce vraiment positif de pouvoir modifier les gènes d'un bébé? ¿es, por ejemplo, posible modificar los genes de un bebé Pour lui conférer un héritage technique différent de son héritage humain? Pour lui conférer un héritage technique à la différence de l'héritage humain? Exacto. ¿Es posible hacer modificaciones genéticas en un niño para modificar pues, esas condiciones genéticas? Es una cuestión. Dans ce domaine du vivant, En ese campo de lo viviente, l'un des grands débats aux États-Unis et en France, uno de los grandes debates en Estados Unidos y en Francia, peut-être au Mexique, puede ser también en México, est le transhumanisme. es el transhumanismo. De quoi s'agit-il? ¿De qué se trata esto? Il s'agit de dépasser l'humain Se trata de ir más allá del humano et d'arriver à un mélange de greffes, de techniques et de morceaux humains, y de llegar a un morceau de greffes, de morceaux humains, de techniques, ir a un nivel de técnica, de trabajo sobre el humano, pour concevoir quelqu'un para concebir a alguien qui vivrait 2 ou 3 fois plus longtemps que nous, que vivirá 2 o 3 veces más que nosotros, certains disent même que ça serait la vie éternelle. inclusive hasta se puede decir que podemos vivir una vida eterna. Nous sommes là devant une utopie que j'appelle une illusion. Estamos en una utopía que yo llamo una ilusión, Mais le monde a besoin d'utopie. pero parece que el mundo tiene necesidades, deseos de utopía. Et quand nous n'avons pas d'utopie créatrice, Y cuando hablamos de utopía, podemos hablar de utopía creativa, nous nous référons souvent à des utopies destructrices. y generalmente más bien nos referimos a utopías destructivas. La 5e dimension La quinta dimensión est la technologie. es la tecnología. Elle est au cœur du débat des enseignants. Está en el corazón de los debates de los profesores. Par exemple, Por ejemplo, quelle est la place des nouvelles technologies en enseignement? ¿cuál es el lugar de las nuevas tecnologías en la enseñanza? Il y a bien d'autres questions. Y hay otras cuestiones. Il y a une question très concrète actuellement en France, Actualmente hay una cuestión muy concreta en Francia. c'est d'interdire à l'élève l'usage du téléphone portable dans le cours. Es prohibir a los estudiantes el uso de los celulares en las clases. La technologie, depuis le début du monde, La tecnología, después del inicio del mundo, permite soit d'humaniser le monde, o humanizar al mundo, soit de le rendre plus beau, plus créatif, convertirlo mejor, más creativo, soit de le détruire. pero también de destruir. Plus la technologie avance et est riche de possibilités, Mientras más avanza y es más rica de posibilidades, plus les possibilités de destruction sont énormes. al mismo tiempo aumentan, hay más posibilidades de destruir. Esto puede ser enorme. Un certain nombre de chercheurs Un amplio número de investigadores s'interrogent: se preguntan, et si le monde se terminait par la destruction du monde par des hommes? ¿y si el mundo se termina por la destrucción del mundo por los hombres? C'est une voie, Es una vía, mais il y en a d'autres. pero hay otras vías. Toujours au nom de la double hélice, Siempre en el nombre de la doble. il y a les possibilités de réunir, d'être ensemble, Como el Y ya movimiento después- de una hélice. il y a les possibilités d'être ensemble, de vivre ensemble,
Hay una posibilidad de estar en conjunto, de vivir en conjunto, et il y a les possibilités de rejeter l'autre, de le tuer. y al mismo tiempo hay una posibilidad de rechazar a los otros, inclusive de matarlos, destruirlos. Notre monde actuel, dans son ensemble, Nuestro mundo actual, aunque estamos juntos, est un monde qui a peur. es un mundo que tiene miedo. C'est pourquoi vous voyez surgir dans le monde entier des murs. Es por eso que estamos mirando surgir en el mundo entero muros entre los países. Outre le fameux mur entre le Mexique et les États-Unis, Por ejemplo, como este famoso muro entre México y Estados Unidos. il y a actuellement dans le monde 70 grands murs recensés. Hay más o menos censados actualmente en el mundo 70 muros. De plus, il y a les murs invisibles. Pero, y además de esos, hay muros invisibles. Quand les gens de l'Afrique, par exemple, Por ejemplo, con la gente de África. vont essayer de vivre en Europe Cuando ellos quieren tratar de vivir en Europa, au nom de la pauvreté qu'ils connaissent, debido pues a esa pobreza, inmensa pobreza que conocen, au nom des dictatures, también por el problema de las dictaduras au nom de problèmes écologiques, o de problemas ecológicos, et qu'ils essaient de traverser la Méditerranée, y que hacen lo posible por atravesar el mar Mediterráneo, nommé par de grands géographes Mare Nostrum, nombrado por grandes personajes como el mar Nostrum, au nom de tout ce qui s'est passé autour de la Méditerranée, non, llamado como nuestro mar, au nom de tout ce qui s'est passé au nom de la Méditerranée, autour de la Méditerranée, sí, de todo esto que ha pasado en el marco del Mediterráneo. les Égyptiens, Por ejemplo, los les egipcios, Babyloniens, los de Egipto, los de Babilonia, les Juifs, les Grecs, les Romains, judíos, griegos, los Etcétera. romanos, etc. j'ai honte pour l'Europe. Yo, por todo eso que ha pasado en el Mediterráneo, yo tengo vergüenza de Europa. La Méditerranée est devenue un cimetière. Porque el Mediterráneo se ha convertido en un cementerio. Chaque année, Cada año ce sont des dizaines de milliers de personnes son decenas de millones de personas, de miles de personas, dont des enfants et des femmes, bien sûr, incluidos niños y mujeres qui meurent que mueren sans que la communauté internationale réagisse vraiment. sin que la comunidad internacional pues esté reaccionando a este problema. Nous avons là une résistance passive qui est le contraire du courage. Y entonces nosotros tenemos en Europa una resistencia pasiva, pues que es muy contraria de esta resistencia de la que yo hablaba, de mucho coraje. Il y a une sixième dimension de la nouvelle anthropologie. Hay una sexta dimensión de la nueva antropología. C'est d'apprendre à penser autrement. Es aprender a pensar de otra manera. Si nous ne changeons pas notre manière de penser, Si no cambiamos nuestra manera de pensar, nous ne pouvons nous en sortir. no podremos salir de esta situación. De quoi est composée cette nouvelle manière de penser? ¿De qué está compuesta esta nueva manera de pensar? J'insisterai sur trois aspects, mais il y en a bien d'autres. Voy a insistir sobre tres aspectos, pero seguramente hay otros. La première est de tenir compte de la biologie et des neurosciences. La primera es tomar en cuenta la biología y la neurociencia. Il y a déjà plus de 50 ans, Ya hay, después de mucho tiempo, 50 ans déjà, 50 ans déjà, 50 años ya más o menos, Henri Laborie, que Henry Laborie, un très grand biologiste français, un gran biólogo francés, a dit ceci: ha dicho esto. tant que nous n'apprendrons pas aux personnes
tanto que nosotros no aprendamos à connaître et à utiliser leur cerveau. a conocer y a utilizar nuestro cerebro, Rien ne changera dans le monde nada va a cambiar en el mundo et il y aura toujours des dominants et des soumis. y habrá siempre pues dominantes y dominados. Toujours. Siempre, siempre. Que faisons-nous? ¿Qué haremos entonces? Où est enseigné le cerveau? O enseñamos al cerebro. Quelle est la part des neurosciences dans la formation des enseignants et en éducation? ¿Cuál es la parte en esto de los enseñantes y los encargados de la formación? C'est impressionnant. Es muy impresionante. D'autant plus que les neurosciences nous montrent Tanto que nos va mostrando que la neurociencia nous confirment, nous disent avec clarté nos está diciendo, nos está confirmando con mucha claridad que nous pouvons apprendre toute la vie, que podemos aprender toda la vida, que la richesse du cerveau est extraordinaire que la riqueza de nuestro cerebro es extraordinaria et qu'en moyenne les gens meurent sans avoir utilisé un tiers de leurs possibilités et que la majorité des gens meurent sans avoir utilisé plus d'un tiers de leurs possibilités. y que la mayor parte de las personas mueren sin tener conocimiento de estas posibilidades que tienen. Il ne faut pas avoir peur dans ce domaine des neurosciences. No sería bueno que tengamos miedo de estas posibilidades del cerebro. Il faut au contraire les écouter. Al contrario, escuchemos esas posibilidades. Si je vous pose la question suivante, Si les coloco la siguiente pregunta. quel est actuellement en Europe ¿Cuál es actualmente en Europa? celui qui va beaucoup plus loin que Jean Piaget? Aquel que va mucho más adelante que Jean Piaget. Celui qui est présenté comme le Piaget du XXIe siècle. ¿Quién es esa persona que es llamada ahora el Jean Piaget del siglo XXI? Vous allez me répondre, je ne sais pas. Van a responder, no lo sé. Je vais vous le dire. Et vous pourrez très facilement découvrir sa pensée sur Internet. Yo se los voy a decir y ustedes pueden encontrar su pensamiento, este trabajo en Internet. Il s'agit d'un chercheur d'une quarantaine d'années. Se trata de un investigador de 40 años Il a d'abord été instituteur. y ha sido en principio maestro de pequeños niños Puis s'est consacré aux études sur le cerveau. y después se ha dedicado a hacer estudios sobre el cerebro. En France, les sciences de l'éducation n'ont pas voulu de lui. Parece que en Francia, pues las ciencias de la educación no han estado interesados en él, no lo quieren. La psychologie l'a accueilli. Y los psicólogos lo han traído, lo han reconocido. Il est actuellement le plus grand chercheur dans ce domaine. Y es actualmente uno de los grandes, el gran investigador en este campo. À mon humble avis, pour deux raisons. Desde mi punto de vista, por dos razones. D'abord, il a pratiqué sur le terrain, Primero, porque él ha hecho prácticas en el campo et ensuite est devenu chercheur. y después de hacer sus investigaciones en campo, se ha convertido en investigador, Sans jamais oublier les questions du terrain. sin nunca olvidar el tema de recopilar datos empíricos. Son nom est Olivier Houdet, H-O-U-D-E. Su nombre es Olivier Houdet. C'est quelqu'un que le monde entier devrait connaître, comme probablement il y a au Mexique des chercheurs que les Français devraient connaître. Es alguien que ustedes deberían conocer, como seguramente hay investigadores mexicanos que en Francia deberíamos conocer. La deuxième dimension de penser autrement, La segunda dimensión de pensar de otra manera c'est la complexité. es la complejidad. Je dis bien la complexité et pas le compliqué. Yo estoy hablando de la complejidad, no de lo complicado. Il ne faut pas confondre. No hay que confundirlas. Il y a quelque temps,
hace un cierto tiempo. J'avais une conférence à faire en France. Yo di una conferencia en Francia. La conférence avait lieu tôt le matin. Las conferencias tuvieron lugar en las mañanas. Et il y avait dans la femme bien plus d'hommes que de femmes. Y había bien tantos mujeres como hombres. J'ai perçu que les femmes étaient plus courageuses pour se lever que les hommes. Y me he dado cuenta que las mujeres pues tenían como más fuerza, más capacidad de levantarse que los hombres. Et je devais parler de la complexité. Y entonces tuve que hablar de la complejidad. Et j'ai commencé par dire ceci. Y comencé a decir esto. Mesdames, Señoras, et les quelques messieurs dans la salle, y uno que otro señor en la sala, si je vous dis que vous êtes compliqués, si yo les digo que ustedes son complicadas, c'est désagréable, sería desagradable, malhonnête de muy mala manera et non respectueux de la réalité. y poco respetuosa de la realidad. Si je vous dis que vous êtes complexe, Si yo les digo ustedes son complejas, je rends hommage à votre féminité yo les rindo un homenaje a su feminidad et je vous invite à ne jamais jamais l'oublier. y les invito a nunca olvidarla. La troisième dimension du penser autrement, La tercera dimensión de pensar de otra manera est la physique quantique. es desde la física cuántica. Désormais, il existe des informations, des données très accessibles sur la physique quantique. Existe ya información empírica, datos específicos sobre esta física cuántica. Cette physique quantique bouleverse les sciences dites exactes. Esta ciencia cuántica parece que está generando transformaciones importantes en las ciencias en general, exactas sobre todo. Il serait dommage que les sciences sociales Sería muy malo que en las ciencias sociales oublient la physique quantique. olvidemos la física cuántica. La septième dimension est le temps. La séptima dimensión es el tiempo. Nous vivons dans un monde Vivimos en un mundo qui ne prend plus le temps de vivre. que no toma el tiempo de vivir, para vivir. Nous vivons dans un monde qui produit des programmes en urgence. Vivimos en un mundo que plantea programas urgentes, muy rápidos. Mais que signifie un programme s'il n'y a pas de projet? Pero ¿qué es lo que significa un programa si no hay un proyecto? Le projet vise une temporalité longue. Un proyecto considera una temporalidad larga. Le programme vise un horizon moyen ou court. Un programa más bien se enfoca con un tiempo mediano o muy corto. Écoutez bien ce que nous dit Edgar Morin. Escuchemos bien de lo que nos habla Edgar Morin. Il a 96 ans. Hace 24 años. Et il écrit 80 años. Edgar Morin que tiene 84 años. À 96 ans, il écrit toujours 2 livres par an. Él escribe 2 libros por año, Edgar Morin. Et Edgar Morin dit ceci, écoutez bien. Y él dice algo así, escuchen bien. À force de sacrifier l'essentiel à l'urgence, A fuerza de estar sacrificando lo esencial por lo urgente, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. terminamos por olvidar lo urgente que es lo esencial. C'est pour moi fondamental. Para mí esto es fundamental. Puisque je parle d'Edgar Morin, permettez-moi une autre confidence. Sigo hablando de Edgar Morin, permítanme otra confidencia. Il a écrit, il y a quelques années, Hace algunos años ha escrito pour l'UNESCO, para la UNESCO, c'est-à-dire pour l'ensemble du monde, para el conjunto del mundo, un ouvrage qui a pour titre un libro que tiene por título Les 7 savoirs oubliés à l'école. Los 7 saberes obligados, los 7 aprendizajes obligados, fue traducido como 7 aprendizajes obligados en español. Il y a quelques jours, Un día
Edgar Morin, avec qui je marchais, Edgar Morin, a quien conozco, me disait il est essentiel d'apprendre à penser autrement. le dijo, es esencial aprender a pensar de otra manera. Et je lui dis, ce n'est pas en France, ce n'est pas à l'université française, ce n'est pas à l'école que nous allons apprendre à penser autrement. Y yo le respondí, no es en Francia, no es en la escuela que uno aprende a pensar de otra manera. Et sa réponse a été la suivante. Y él me respondió lo siguiente, Tu as raison, tienes la razón, mais il reste le monde entier. es en el mundo entero. Un exemple, me dit-il, Un ejemplo, dice él, mon livre Les 7 savoirs oubliés à l'école este libro mío, Los 7 saberes necesarios de la educación, s'est vendu à 20 000 exemplaires en France se ha vendido, 20.000 ejemplares se han vendido en Francia et au Brésil 160 000 exemplaires. y en Brasil cientos ejemplares. ¿Cuántos? Sí, más, mucho más, sí. 150 más o menos, así, 1000. Vous voyez la différence. Y pueden ver la diferencia. Je ne suis pas sûr du tout No estoy seguro del todo que les pays européens ou que beaucoup de pays européens que los países europeos, o muchos países europeos, soient conscients des enjeux de penser autrement. Sean conscientes del reto, de las apuestas de aprender de otra manera. Mais des pays en émergence, Pero en países emergentes, comme le Mexique, como México, peuvent être beaucoup plus sensibles à cela. pueden ser mucho más sensibles sobre este tema. La 8e dimension pour une nouvelle anthropologie, La octava dimensión para una nueva antropología est l'éducation. es la educación. Or, ce que nous appelons l'éducation n'est pas l'éducation. Bien que nosotros digamos que la educación no es educación. Nous faisons une erreur monumentale. Hacemos un error, cometemos un error monumental Dans un livre récent en un libro reciente que j'ai voulu volontairement court, que yo voluntariamente he traído, he puesto en curso, car nous lisons tous trop peu, porque nosotros lo leemos, et si nous avons des livres de 500 pages, y si nosotros tenemos un libro de muchas páginas, nous nous décourageons, no nos descorazonemos, algo así. mais si nous avons des livres de 100 à 150 pages, Pero si tenemos un libro de 100 a 150 páginas, nous avons quelque chance de le lire. tenemos más posibilidades de leer en lugar de un libro gigantesco. Ce livre s'appelle Le Nouvel Esprit Éducatif. Este libro que yo acabo de escribir se llama El Nuevo Espíritu Educativo Et cette conception de l'éducation y tiene una concepción de la educación, est la seule, à mon avis, es la única que hay desde mi punto de vista, qui peut bouleverser l'avenir du monde. que podría generar transformaciones en el mundo. Au XXe siècle, En el siglo XXI, beaucoup d'auteurs muchos autores, ont mis en valeur en el siglo XX muchos autores han puesto en valor, han valorizado que le monde était engagé entre la catastrophe ou l'éducation. que el mundo parece haber estado relacionado entre la catástrofe y la educación. Mais la vraie question est la suivante. Pero la verdadera cuestión es la siguiente. De quelle éducation s'agit-il? ¿De qué educación se trata? Nous avons tous, ici comme en France ou dans le monde, Nosotros estamos aquí, todos como en Francia y como en el mundo, encore dans la tête, también en la mente, cette conception de l'ancien esprit éducatif tenemos una concepción del antiguo espíritu educativo que Durkheim a remarquablement défini que ha sido remarcado por Durkheim, en disant ceci:
diciendo lo siguiente: l'éducation, la educación c'est l'action des générations adultes es la acción de las generaciones adultas sur les enfants et les adolescents sobre los niños y los adolescentes pour les préparer à ce que la société attend d'eux. para prepararlos hacia aquello que la sociedad espera de ellos. Cet ancien esprit éducatif Ese es el antiguo espíritu educativo que nous maintenons dans nos têtes y que nosotros parece que mantenemos dentro de nuestra cabeza. a quelques caractéristiques inacceptables. Este espíritu tiene una característica que es inaceptable. Où sont les adultes qui connaissent ce que l'enfant et l'adolescent va connaître au XXIe siècle? Pues, ¿dónde están los adultos que van a saber y conocer qué es lo que los niños y los jóvenes necesitan en el siglo XXI? Dans cette conception, l'adulte et l'éducateur n'a pas besoin d'être éduqué. En esta concepción, el adulto o el educador pues no tendría necesidad de ser educado. Dans cette conception, En esta concepción, moi comme enfant, yo, por ejemplo, como niño, j'ai entendu souvent des enseignants ou des parents he escuchado, he entendido, he comprendido de los profesores y de mis padres face à une question que je posais à 10 ans, 11 ans ou 14 ans. Frente a una pregunta que yo dije como a los 10 años más o menos, Tais-toi, ce n'est pas une question de ton âge. que mis padres me han dicho: cállate, esta no es una cuestión de tu edad, no son preguntas de tu edad. Cet ancien esprit éducatif n'est pas l'éducation. Este espíritu educativo que les dice cállate porque no tienes que opinar, pues no es el nuevo espíritu educativo. Pour être très rapide et permettre le débat entre nous, Para ir más rápido y poder permitir el debate con ustedes, je vais résumer brièvement le nouvel esprit éducatif. voy a resumir de manera muy breve este nuevo espíritu educativo. Il s'agit de l'éducation de tout l'être tout au long de sa vie. Se trata de la educación de todo el ser y a lo largo de la vida. Tout l'être et tout au cours de sa vie. De todo el ser y a lo largo de todo el curso de su vida. La notion de formation ou d'enseignement initial va disparaître. Y la noción de formación y de formación inicial va a desaparecer. La première séquence dans la vie de la formation dite initiale La primera secuencia de la vida, de la formación de la vida llamada inicial, est de préparer son éducation et son enseignement tout au long de sa vie. Se refiere si es filosófica, física, arqueológica, o sea, ha sido más filosófica, porque aquí nosotros estamos viviendo una situación muy violenta con la institución, con el gobierno, en las familias, en las comunidades que nos plantean estar alertas. Por esta violencia. Merci de votre question. gracias por su pregunta. Je vais essayer de répondre simplement. Intentaré responderle de manera simple. D'abord en ce qui me concerne. En relación a lo que a mí me concierne. J'ai eu la chance extraordinaire, Yo tuve un chance extraordinario, en reprenant mes études par correspondance d'abord, el principio de tomar mis estudios por correspondencia, pour compenser le baccalauréat le secondaire que je n'ai jamais fait, para poder compensar el bachillerato que yo no había hecho en la secundaria, de faire plusieurs formations universitaires, y de tener diferentes formaciones universitarias, tout en travaillant. todo trabajando, lo hice a la vez que iba trabajando. J'ai fait plusieurs masters ou maîtrises. Y después hice varias maestrías y estudios de posgrado,
sociologie, économie, gestion, etc. Trabajé en la antropología, en la economía, en la sociología. J'ai choisi ce matin le mot d'anthropologie, de nouvelle anthropologie, Y esta mañana escogí la palabra de antropología o de nueva antropología, parce que l'anthropologie, c'est l'histoire de l'homme et de l'humain, que c'est presque la science des sciences humaines, c'est tout. porque la antropología es la historia de lo humano. C'est une invitation à ne plus penser seulement une discipline, Es como una invitación para no pensar solamente desde una disciplina, mais d'être ouvert à la pluralité des savoirs pour faire face. sino de estar abierto a la pluralidad del saber para poder enfrentarse. Et puis la deuxième raison est la suivante, Y la segunda razón es la siguiente, nous n'en parlons quasiment jamais, y que de lo cual casi no hablamos. ce qui est pour moi fondamental Lo que para mí es fundamental sont les apprentissages de la vie. son los aprendizajes de la vida. Tout ce que je n'ai pu apprendre dans un diplôme ou à l'université, Todo lo que yo no puedo aprender con un título o en la universidad, je l'ai appris dans la vie, yo lo he aprendido en la vida. avec l'interaction, bien entendu, des deux. Con la interacción, por supuesto, siempre de dos. La deuxième partie de votre question La segunda parte de tu pregunta sur les violences, sobre la violencia, j'y suis très sensible yo estoy muy sensible por eso. et je répondrai avec beaucoup d'humilité. Y te voy a responder con mucha humanidad. Je ne connais pas vos propres violences dans la société, No conozco la propia violencia que ustedes viven en su sociedad, mais je connais d'autres violences. pero conozco otras violencias. Je dirais qu'il y a les violences ouvertes, agressives, redoutables qui peuvent conduire à la mort. Yo diré que hay una violencia agresiva muy fuerte que puede conducir a la muerte, Et il y a les violences rampantes y hay una violencia rampante, souterraines, sobre el terreno. Hay una violencia sobre el terreno qui ne font pas mourir, que no te hace morir, mais qui font de vous des morts vivants, pero que sí crea como muertos vivientes, parce que ces violences vous étouffent, porque es una violencia pues que te vous interdisent de penser te prohíbe pensar ou réduisent votre pensée. o reduce tu pensamiento, Et là est un débat terrible. y hay ahí un debate terrible. Il y a quelques jours, Hubo un día à Mexico, en México, parlant à des étudiants, hablamos de los estudiantes. un étudiant se lève dans la salle Un estudiante se para en la sala et me dit, y me dijo, mais monsieur, pero señor, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? es que usted se da cuenta de lo que nos está diciendo. Plus nous savons, Mientras más nosotros sabemos, plus nous voulons la connaissance, mientras más queremos conocer, plus nous risquons notre vie. cada vez más arriesgamos nuestra vida. Et dans ce pays, ceci veut dire éventuellement la mort. Y este país, eso significa que eventualmente puede significarnos la muerte. Que puis-je répondre? ¿Qué es lo que yo puedo responder? Il revient à chacun d'entre nous de choisir. Pues depende de nosotros, cada uno de nosotros de elegir. J'ajouterai seulement ceci. Añadiré solamente esto. C'est l'histoire d'un vieux conseiller d'un empereur chinois il y a des milliers d'années. Es la historia de un viejo consejero, un chino. Ce conseiller dit à l'empereur, Este consejero chino dijo, Empereur, a un emperador, le dijo un emperador, si vous voulez un pays soumis, si tú quieres un país libre, inutile de faire la guerre, si tú quieres un país sometido, inutile de tuer des gens, inutile de tuer des gens, de faire mourir des gens. pues deja morir a la gente, es útil dejar morir a la gente. Je vous conseille d'agir de la façon suivante. Si tú quieres un pueblo sumiso, no necesitas matar a la gente. Développer la corruption. Desarrolla la corrupción.
Annulez le système éducatif. Anula el sistema educativo. Dans 10 ans, vous ferez de votre pays ce que vous voulez. Y entonces, de esa manera tú tendrás ese país que tú quieres. Alors je pose la question. Entonces yo pongo la cuestión. Que pouvons-nous sur la corruption globale, nationale, internationale, que pouvons-nous faire? ¿Qué podemos hacer frente a la corrupción nacional, internacional? Sans doute fort peu de choses dans un premier temps. Sin duda, pues podemos hacer pocas cosas, por lo menos en un primer tiempo. Que pouvons-nous sur notre propre corruption? ¿Y qué es lo que podemos hacer nosotros sobre nuestra propia corrupción? Quand je manque de courage, Cuando yo hablo pues de coraje, quand je suis lâche, lâcheté, cuando no tengo coraje, más bien. j'ai une certaine corruption. Cuando no tengo dinero, pues a veces hay una cierta corrupción. Je ne sais si on vous l'a dit, mais on a dû vous le dire bien des fois. Je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, Yo no sé si uno ya lo ha dicho, mais on a dû vous le dire bien des fois. pero uno lo puede decir. L'enseignant, Él es el maestro, l'éducateur, el educador, n'est pas un bureaucrate, no es un burócrata, il est un aventurier des temps modernes. es un aventurero del tiempo moderno. Il est un passeur en humanité. Es alguien que pasa, que ayuda a pasar a la humanidad. De ce fait, il y a des risques. Por lo tanto, en ese proceso pues hay riesgos. Ces risques sont élevés, Y son riesgos muy elevados. d'autant plus qu'il manque la reconnaissance. Y muchas veces hasta falta el reconocimiento cuando uno está actuando. Les pays occidentaux dont nous faisons partie En los países occidentales de los cuales nosotros somos parte, reconnaissent plus le chef d'entreprise éventuellement corrompu, mais donnant du travail, que l'enseignant. reconoce más a los jefes de las empresas, muchas veces corruptos, que a los profesores. Or, l'avenir de nos sociétés Por lo tanto, el futuro de nuestra sociedad mérite ô combien le respect des entrepreneurs. me parece que merece cuánto el respeto de estos empresarios, Mais ils exigent aussi le respect et la reconnaissance des enseignants. pero más bien exige más el respeto y el reconocimiento de los profesores, Et des éducateurs. de los educadores. Le grand dilemme qui s'annonce, El gran dilema, entonces, que se anuncia, qui est présent dans toutes les parties du monde, que está presente en todas las partes del mundo, en todo el mundo, où nous développons l'ignorance, où nous développons l'enseignement et l'éducation. o desarrollamos la ignorancia o la enseñanza y la educación. Si nous développons l'ignorance, Si desarrollamos la ignorancia, éventuellement en distribuant des diplômes, eventualmente podemos distribuir títulos, car la garantie d'un diplôme n'est nullement suffisant pour s'assurer de la conscience des gens. pero el garantizar tener diplomas no asegura pues la conciencia de las personas. Où nous risquons l'éveil, le savoir, la connaissance, l'éducation. Y ahí nosotros arriesgamos pues el despertarse, el saber, el conocimiento. Beaucoup de politiques, Muchos políticos dans tous les pays du monde, en todos los países del mundo considèrent sans le dire consideran, sin decir, qu'un peuple éveillé, que un pueblo dormido, éduqué, educado, est bien plus difficile à gouverner qu'un peuple ignorant. a que un pueblo despierto, educado, es más difícil de gobernar que un pueblo que está en condición contraria. C'est probablement vrai dans un premier temps. Y es posiblemente verdad en un primer momento, Mais, comme le dit un de mes amis mexicains, pero como yo lo he dicho a mis amigos mexicanos, le travail des fourmis, el trabajo de Juni, c'est de los hormiguitas, el trabajo de las hormigas es muy redituable, muy importante il est présent. y está presente. Et lorsqu'il arrive des épreuves à un peuple, Y en la medida que ellos, comme nous en avons connu en France avec les attentats, ou vous avec le séisme,
Sí, que como lo muestran cuando se trabaja juntos con el pueblo junto, como por ejemplo acaba de ocurrir y acaban de demostrarnos quienes estuvieron en el último sismo, ¿no? Trabajando como hormiguitas. Le peuple s'éveille, le peuple est présent. El pueblo se despierta, el pueblo se hace presente. Le peuple est solidaire. El pueblo muestra que es solidario. Il y a une vie ensemble. Hay una vida en conjunto. En fait, De hecho, le grand débat du XXIe siècle, el gran debate del siglo XXI, je l'espère du fond du cœur, yo lo espero, ce sera la paix, et pas la guerre. será la paz, no será la guerra. Oh, la guerre va continuer encore longtemps. O si no, pues la guerra va a continuar por mucho tiempo. Mais si nous désirons un peuple en paix, un monde en paix, Pero si nosotros decidimos por un pueblo en paz, por un mundo en paz, ceci ne veut pas dire que ce soit des gens qui soient là gentiment à ne rien dire. eso no significa que tendremos un mundo que pues no dirá nada, que se quedará callado. Un peuple en paix Un pueblo en paz est un peuple qui assume les conflits, es un pueblo que es capaz de asumir el conflicto, y compris dans un couple, dans une école ou dans la société. sea el conflicto en una pareja, en la sociedad, en el pueblo. Mais plus il assume le conflit, Pero en la medida, mientras más asuma el conflicto, la différence, le respect de l'autre, la diferencia, que asuma la diferencia, el respeto del otro, plus il fait reculer la violence. más pues hará hacer para atrás a la violencia. Je pense qu'à l'origine de toutes les violences, sans exception, Yo creo que el origen de toda la violencia, sin excepción, y compris celui de l'homme qui tue sa femme, y lo que incluye también aquella violencia del hombre que mata a su mujer, il y a en France chaque année 230 femmes qui meurent sous les coups du mari ou du conjoint. En Francia, por ejemplo, existen actualmente 200 mujeres que mueren también en las manos de sus esposos. C'est vous dire que la violence est partout. Lo que quiere decir es que la violencia ocurre en todos lados, está en todos lados. Elle ne demande pas seulement des programmes d'action, La violencia no nos demanda solamente programas o acciones, elle demande un nouvel esprit. nos demanda un nuevo espíritu. Et ce nouvel esprit, Y este nuevo espíritu c'est le fait d'assumer le conflit, la différence, es el hecho de asumir el conflicto y la diferencia, de la reconnaître, de reconocerse, de l'assumer. de asumirla. Dans les banlieues, en France, En los alrededores en Francia, des études montrent clairement los estudios muestran claramente qu'un adolescent est d'autant plus violent que un adolescente es cada vez más violento qu'il n'est pas reconnu et aimé. porque él no es reconocido ni amado, Et par sa famille et par l'école. ni por su familia, ni por por la escuela, ni por la sociedad, Et par la société. y por la sociedad. Votre question est terrible. Y tu pregunta es terrible. Il n'est pas question de fermer les yeux sur la violence. No hay duda de cerrar los ojos frente a la violencia. Il s'agit de savoir quelle volonté nous avons Se trata de saber de qué voluntad nosotros tenemos et où nous voulons aller. o a dónde nosotros queremos ir. Dans l'histoire, En la historia, des gens comme Gandhi, mais bien d'autres, de gente comme como Gandhi, Gandhi, ¿no? O bien como d'autres, otros, montrent qu'il y a des chemins non violents nos han mostrado que hay caminos no violentos pour faire face à toutes les situations. para hacer frente a todas las situaciones. Gracias por algo que estoy analizando aquí y una pregunta. ¿Sí? Esta nueva antropología utópica, ¿verdad? Que es alcanzable,
creo que debemos alcanzar. Siento que en nuestro país a veces es contradictorio, ¿verdad? Por lo siguiente. Esta idea de ir más allá, de investigar, de trabajar, dar como el extra del trabajo de uno, a veces viene a ser cortado o le ponen muros la misma institución educativa, ¿no? Lo digo en función a los estudiantes que bueno, se les exige cada vez más poco, ¿verdad? Para hacer una buena investigación, y luego por los investigadores, que se nos exige también muchas trabas. También es más difícil cada día investigar porque las mismas instituciones te ponen trabas, el mismo gobierno te quita el presupuesto para la investigación, ¿no? Y bueno, por eso pienso que sería contradictorio aquí en México, pero no quiero decir que no se pueda alcanzar, sí se puede alcanzar. Entonces, ¿cuál sería, aquí viene mi pregunta, cuál sería no sé si hay un manual, si hay, o de qué forma podríamos, tanto estudiantes, poder alcanzar y llevar más allá con estos pasos de la nueva antropología para llegar no solo a ser estudiantes, sino investigar y proponer, ¿no? Y para los investigadores de la misma manera, ¿no? O sea, ¿cuál sería, digamos, este manual, esta forma para poder alcanzarlo? Gracias. Merci. Alors, en réalité, à votre question, de grands noms ont répondu depuis quasiment 80 ans. Je prends par exemple Jean Fourastier, qui a été un grand chercheur en sciences d'éducation, et certainement il y en a au Mexique. Il dit ceci. Él va a retomar a un autor para responder a tu pregunta. Si nous sommes incapables Si somos incapaces de communiquer à nos étudiants de comunicar a nuestros estudiantes la conscience de l'ignorance, la conciencia de la ignorancia, l'ardeur de la découverte, el ardor del descubrimiento, l'humilité dans le réel, la humildad de lo real, l'effort et le courage dans l'expérimentation ou l'intervention, lo fuerte y el coraje del experimento y de la investigación, alors tout s'effondrera sur nous. todo se pondrá sobre nosotros. Henri Laborie continue et dit il y a 60 ans. Henry Laborie dijo ya, continúa sobre esto y dijo hace 60 años, Je le cite. y lo cito. Ce n'était pas du tout un contestataire, c'était un biologiste, un grand savant. No era un contestatorio, era un biólogo. Je crois qu'il vous donne la réponse. Écoutez bien. Y él te puede responder, escúchalo bien. Le rôle de l'université El rol de la universidad devrait être, debería ser, en toute discipline, en todas las disciplinas, de préparer des esprits de preparar los espíritus aptes à aller plus loin que nous. a ir más allá que nosotros. Le rôle de l'université El rol de la universidad devrait être debería ser de faire un bilan rapide du connu de ser como una especie de medida de lo conocido et d'inviter rapidement y de invitar rápidamente les étudiants, et d'inviter rapidement les étudiants y de invitar de manera rápida a los estudiantes à explorer l'inconnu. a explorar también lo no conocido. L'université n'a pas pour rôle, La universidad no tiene por rol, ajoute Laborie, añade Laborie, de former des bureaucrates ou des techniciens. formar a burócratas o a técnicos. Alors je dirais que la première réponse Entonces te diré que la primera respuesta est celle des enseignants et des éducateurs. es la de los enseñantes, de los profesores y educadores. S'ils ont l'enthousiasme, Si tienen entusiasmo, la reconnaissance de leur propre ignorance,
y el reconocimiento de su propia ignorancia. Et soyez rassurés, plus on avance dans la vie, plus on est ignorant. Y entonces estarán asegurados más de su vida, en su proyecto de vida. Mais il y a deux llenos de ignorances. ignorancia. Pero hay dos ignorancias. La première ignorance La primera relève de l'absence de savoir de base. está acompañada de la ausencia de saberes fundamentales. Et la deuxième ignorance Y la segunda ignorancia grandit au fur et à mesure où je sais. te engrandece porque es más amplia. Notre rôle est de réduire la première ignorance Nuestro rol es de dejar a un lado esta primera ignorancia et d'assumer la seconde. y asumir la segunda. La seconde ignorance, l'assumer, la vie, la responsabilité. De vivir la ignorancia, esta segunda. Ce n'est pas simple, No es simple. mais tout se joue. Pero todo, estos días, o todo lo que se juega ahí, Sur les enseignants et les éducateurs. Sobre los enseñantes y los educadores, Avec les artistes et les poètes. por ejemplo, con los artistas y los poetas, Parce que le poète ose dire ce que la prose ne dit pas. porque los poetas osan decir lo que la prosa no dice. Et plus nous faisons travailler des élèves sur la prose, sur l'écriture classique, Y mientras más hacemos trabajar a los estudiantes sobre la prosa, sobre el escrito clásico, plus nous devrions développer la poésie. Pues más deberíamos mejor desarrollar la poesía en los estudiantes. J'ai parlé tout à l'heure de la corruption. Yo he hablado de la corrupción. Un philosophe trop peu connu, Un filósofo muy poco conocido qui a vécu à la Sorbonne dans les années 1940 que estuvo en la Sorbona en 1940 et qui a écrit un très beau livre sur la parole et l'écriture, y que escribió un excelente libro sobre el habla y la escritura. au passage, moins je lis, moins j'écris et moins je prends la parole, plus je deviens bête. Menos yo leo, menos escribo, menos tomo la palabra, más entonces me convierto en un ser. Il a écrit ceci: la corruption de la parole et de l'écriture Él ha hablado acerca de la corrupción de la palabra y de la escritura, annonce toutes les autres corruptions de la société. Que estas corrupciones anuncian todas las otras corrupciones de la sociedad. J'ai repris cette phrase Yo retomo esta frase dans l'animation d'émissions radio qui sont entendues dans le monde entier. en el desarrollo de los programas de radio que yo transmito a lo largo del mundo. Et à côté de cette phrase, j'ai mis la phrase suivante: Y a un lado de esa frase he colocado esta siguiente: la renaissance de la parole et de l'écriture el renacimiento del habla y de la escritura annonce toutes les autres naissances. anuncia pues otras nuevos nacimientos. Encouragez les gens à lire. Inviten a la gente a leer Encouragez les gens à prendre la parole. y animen a la gente a tomar la palabra. Ils abandonneront la corruption, Mientras más lo hagan, pues abandonarán la corrupción. au moins de la parole et de l'écriture, Eh, et rentreront en renaissance. o menos solamente escribir y hablar y habrá se abrirá la posibilidad de renacer. À force d'entendre A fuerza de comprender toutes les corruptions et toutes les violences de nos pays et du monde, todas las corrupciones y todas las violencias de nuestro país y del mundo, et en cela les médias jouent un rôle, selon moi, négatif, y según yo, los medios de comunicación juegan un rol bastante negativo. nous oublions les immenses possibilités Nosotros olvidamos las diferentes posibilidades que nous avons concrètement, que nosotros tenemos concretamente, au-delà de toutes les abstractions, tout ce que nous disent les intellectuels, a un lado de todas las abstracciones, de todo eso que nos dicen los intelectuales, d'agir pour un monde meilleur. de actuar por un mundo mejor.
Des guerres sont peut-être perdues, Tal vez las guerras pueden ser perdidas, mais l'enjeu du monde reste ouvert. pero uno queda con un mundo abierto. Quiero agradecer por este regalo, que es un poco el símbolo de este niño del que yo hablaba. Et avant de vous quitter, Y antes de que ustedes se vayan, je vais vous donner une information que personne ne connaît encore yo quiero darles una información que nadie conoce aún. et prendre un engagement. Y ahí está este compromiso que quiero decir. L'information est la suivante. La información es la siguiente. Avec une grande maison d'édition française Con una gran casa editorial francesa qui s'appelle L'Harmattan au Carrefour des Cultures, que se llama Le Harmattan, como un mercado de cultura, un conjunto de cultura, et les éditions Tribas au Mexique, y la editorial Trillas de México. nous allons créer une collection de livres Nosotros hemos creado una colección de libros qui paraîtront en français et en espagnol que aparecerá en francés y en español, et dont les auteurs seront et mexicains et français. y los autores serán mexicanos y franceses. Et je pense qu'ainsi, plus qu'un colloque provisoire, Y yo pienso que así, más que un coloquio provisional, nous pourrons échanger la pensée et l'agir. ahí nosotros podremos ampliar y compartir el pensamiento. Et j'attends impatiemment vos manuscrits. Y yo espero de manera muy atenta sus escritos. L'engagement que je prends devant vous est le suivant. El compromiso que yo tomo delante de ustedes es el siguiente. Si vous créez ce séminaire de recherche, Si ustedes crean ese seminario de investigación, si vous mettez en valeur votre travail par un site, si ustedes valoran su trabajo, lo colocan en un sitio, j'essaierai à distance de répondre à toutes vos questions. yo a distancia estaré como dispuesto a responder a todas sus preguntas. Su atención, la recepción que me han hecho. Et j'étais impressionné car vous avez mis en cause un principe pédagogique que j'utilise souvent. Y bueno, quiero darles un principio pedagógico que digo a menudo. Ce principe pédagogique est El principio pedagógico es: la tête ne peut en supporter qu'autant que les fesses en supportent. la cabeza no puede soportar tanto que el tiempo que uno soporta por aquí abajo. Comme les sièges étant de qualité moyenne, je m'attendais à ce que vous partiez plus rapidement. Pues estoy esperando también a partir como ustedes así de rápido. Merci. Muchas gracias.